إن هذه الجنازة تمثل جميع عائلات وعشائر هؤلاء يعني أقل ما يكون أنه كرامة لهم ندفنهم، هذا أقل شيء. هذول أعزائنا أولادنا وأحفادنا، وكل واحد فيهم له تاريخ وله كلمة وله صولة وله جولة في هذا المقام. حضورنا الكريم، نشكركم جميعا على حضوركم ومساطرتكم لعائلتنا. أنا كنت في الحدث وأنا أحفادي هان عند ربنا، احنا اللي كان للأسف أنهم كل راحوا يحتموا في دار بيت الوزير الذي يمثل السلطة الفلسطينية، وزير الأشغال والإسكان، وهذا معروف، وهو معاه جواز أمريكا وعايش في أمريكا منذ سنة 1980، والراجل مهندس والناس كانت تعتقد ونحن كذلك، أنا وأحفادي وأولادي ونسائنا كلنا رحنا نحن نحتمي فيه، لأنه هو خال أولادي سيدي يعني، فالكل راح. فالبدرم كان كله أطفال ونساء، لأنه اتوقعوا أنه يحميهم البدرم ويحميهم حصانة الوزير، ولكن للأسف ماتوا. يا ريت الأخ رئيس العالم ترامب اللي هو رئيس العالم يعني President of the world he called his name يعني I believe يعني I appreciate if he said stop this war. That's enough. يعني الناس كل يوم بتموت، كل يوم الناس بتموت، كل يوم الناس بتزيد. احنا خلصنا الحمد لله رب العالمين، ربنا يرحمه ويجمعنا فيه مستقر رحمته مع نبينا محمد، لكن نرجو انه خلاص يقف هذا شلال الدم على هذا الشعب الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. احنا كعائلة لا ننتمي لأحد ولا لفصيل، احنا بنمثل فلسطين الحرة بإذن الله وبمواقف الناس الشرفاء في العالم، وخاصة نحن نتكلم عن الجروب المضاد لأمريكا اللي هم الصين وروسيا وبعض الناس هذول، إن شاء الله يكونوا واقفين معنا مع قضيتنا العادلة. وضعوا أرواحهم على أكفهم. بعد 3 أعوام استخرجنا جزءا من رفات شهدائنا، اليوم ندفنهم، فحينما نتذكرهم سيكون لهم قبورا نأنس بزيارتهم، فكانت هذا فرحنا. ولكن إن قلنا عن أسانا وحزننا ووجعنا فإنه جرح قد عاد فتحه بعد 3 أعوام، جرح لا يندمل حتى تنتهي هذه الحياة. أنهم حلموا ونودع أمهات كان ذنبهن. تمثل أكبر جنازة على مستوى على في تاريخ القضية الفلسطينية، هذه الجنازة الأكبر في تاريخ القضية الفلسطينية من عائلة واحدة. نتحدث على مجزرة حقيقة، 153 جثمان بقيت أجسادهم تحت الأنقاض، طواقمنا على مدار 17 يوم وهي تقوم بعمليات الانتشال والتدخل، استطعنا أن ننتشل 112 جثمان في ظروف صعبة، في حفار واحد بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في واقع حقيقة مرير، في انعكاسات حتى خطيرة على طواقم الدفاع المدني، لكن في نهاية المطاف استطعنا أن ننجز بهذا الملف. واليوم تتحدث على 112 شهيدا، منهم عدد كبير من الأطفال، 44 طفل، منهم 37 امرأة، منهم 29 رجل، منهم 7 كبار في السن يتجاوز عمرهم فوق 70 عام، منهم 9 من أصحاب الاحتياجات الخاصة أي مرضى، قتلهم في لحظة واحدة. ما زال هناك 8000 شهيد تحت أنقاض البنايات في غير هذه العائلة، هؤلاء مصيرهم مجهول. إذا لم تدخل المقدرات والأدوات والمعدات ماذا سيحل بهذه العائلات؟ كيف ستبقى ويبقى حال أبنائها تحت الأنقاض؟ Pemirsa, ratusan warga Bulgaria menggelar aksi unjuk rasa menolak penempatan sementara pesawat militer dan personel Amerika Serikat di Pangkalan Udara Besmer.
Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi menyeret Bulgaria ke dalam konflik yang semakin memanas di Timur Tengah. Ratusan demonstran turun ke jalan di kota Yambol, Bulgaria Tenggara untuk memprotes penempatan sementara pesawat pengisian bahan bakar di udara milik Angkatan Udara Amerika Serikat beserta personel militernya di Pangkalan Udara Besmer, Bulgaria. Rekaman memperlihatkan massa membawa bendera Bulgaria dan Uni Soviet, menyalakan suar serta membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap kehadiran Amerika Serikat. Sejumlah demonstran menilai kehadiran militer Amerika Serikat justru meningkatkan risiko keamanan bagi Bulgaria jika konflik di Timur Tengah terus meluas. Тези хора ще отговарят за национално предателство, но пак казвам, тези хора не решават. Тези ги използват и накрая ги изхвърлят като салфетки. Sebelumnya pemerintah Bulgaria menyetujui penempatan sementara hingga 8 pesawat tanker KC-135 milik Angkatan Udara Amerika Serikat beserta sekitar 250 personel militer di Pangkalan Udara Besmer. Penempatan tersebut berlaku mulai 24 Juli hingga 1 Oktober untuk mendukung operasi militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Meski ditolak masuk New York, namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan tetap akan berkunjung ke kota Big Apple. Sementara itu, Wali Kota New York, Zohran Mamdani, tegaskan tidak akan menyambut kedatangan penjahat perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan akan tetap berkunjung ke New York. Pernyataan ini disampaikan setelah sebelumnya Wali Kota New York Zohran Mamdani menolak kedatangannya. Netanyahu juga mengatakan tidak takut atas ancaman penangkapan dirinya. First of all, I'm going to New York. Yeah. I'd love to see you there when I go to the UN in September. You know, I moved to Florida. Well, you know, you can take a plane. I'll come up, yes. You've come to Washington, so you can go there, but I'm definitely going there. I'm going to speak the truth in front of this, this just hate-spewing elected official who's pitting one group of New Yorkers against the others. He's turning them against New York Jews. I mean, Wali Kota New York Zohran Mamdani pun kembali buka suara. Zohran dengan tegas menyatakan tetap tidak akan menerima kunjungan penjahat perang. And I want to make it very clear that that welcome ends with me. I will not be welcoming Benjamin Netanyahu or any other war criminals when they come to this city. And I do believe that our federal government should join the International Criminal Court and ensure that there is accountability when it comes to crimes against humanity. Sebelumnya, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu dan sejumlah pejabat Israel lainnya pada tahun 2024. Perintah tersebut dikeluarkan karena mereka melakukan kejahatan perang terkait operasi militer Israel di Gaza pada Oktober 2023. Para pengunjuk rasa berkumpul di dekat Gedung Putih di Washington DC, mengecam kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan menuntut agar ia diadili atas tuduhan kejahatan perang. Para demonstran berbaris di dekat Gedung Putih di Washington DC, Amerika Serikat, mengibarkan bendera Palestina, meneriakkan slogan-slogan, dan memegang plakat yang mengecam kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sementara itu, polisi dan petugas keamanan menjaga di sekitar Pennsylvania Avenue dan Lafayette Square saat protes berlangsung. Netanyahu melakukan perjalanan ke Washington untuk berdiskusi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Iran dan keamanan regional mendominasi agenda. Today with one clear message. War criminal Benjamin Netanyahu is not welcome in our communities, not in D.C., not in Maryland, not Virginia, and not anywhere. Every time he leaves Washington, the bombs fall harder and the aggression expands and more land is stolen and more of our people are murdered. Shame! I'm a Palestinian American. I live in Washington, D.C. We are at the front of the Blair House, which is an official guest house for the White House, protesting the war crime of Bibi Netanyahu. Bibi Netanyahu is indicted by the ICC, the International Court of Justice, for war crimes committed in Palestine. And instead of being
prosecuted and going to jail, he's being received in the United States as an official guest of the government. Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada November 2024 atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terkait dengan konflik Gaza. Pemirsa, bentrokan terjadi di perbatasan Maroko-Spanyol saat para imigran berupaya menyeberang ke wilayah kantong Spanyol di Melilla. Bentrokan dahsyat pecah di kawasan perbatasan Beni Ansar, Maroko setelah ratusan migran terlibat saling serang dengan polisi dan pasukan keamanan Maroko. Belasan mobil dibakar dan polisi bubarkan migran dengan tembakan gas air mata. Insiden terjadi saat petugas berusaha gagalkan upaya para migran yang mencoba menerobos perbatasan untuk ke wilayah kantong Spanyol yang bernama Melilla. Kerusuhan ini terjadi setelah sebelumnya wilayah kantong Spanyol lainnya yang dekat Afrika, Ceuta, juga dihantam gelombang ribuan migran ilegal yang belum pernah terjadi sebelumnya.